जी अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम फ़हीम वाला, डिप्टी ब्यूरो चीफ रॉयल न्यूज़ टोबा टैक्सी। सर, ये मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वीलॉग लेके। ये रिकॉर्ड था जी हल्का 371 जीमबे का, और इसमें मुबीना तौर पर ये रोज़ों का महीना था और गिल साहब थे इधर तहसीलदार। और गिल साहब का जो घर है वो तकरीबन जहाँ पे आग लगी है कुछ फरलांग पर है। तो रोज़ों के महीनों में तो बंदे जल्दी उठते हैं, ठीक है, और अपना रोज़ा वगैरह रखते हैं। ये आग जो है वो हमारी इतला के मुताबिक सरगी के टाइम पे लगी, और सारे गेट जो बंद थे दफातर के, तो बंदे अंदर कैसे चले गए। तो उसके बाद जो हमारे ऑफिसर्स हैं उन्होंने ना किसी को जाने दिया, ना खुद गए, जब तक वो आग ठंडी नहीं हो गई। अब ये पता नहीं ये कौन सी आग थी, इनके अंदर की आग थी, बाहर की आग थी, क्या था, ये क्या जलाना चाहते थे। इन्होंने रिकॉर्ड नहीं जलाया, इन्होंने पाकिस्तान का जो निज़ाम है ना, ये उसको आग लगाई है। और उसको आग लगाने के बाद वही ऑफिसर्स वहाँ पे रहे, एसी साहब भी वहाँ पे रहे, तहसीलदार साहब भी वहाँ पे रहे, नायब तहसीलदार साहब भी वहीं पे रहे। कोई 1 इंच भी नहीं हिला अपनी जगह से। और इतना बड़ा फ्रॉड हुआ गोजरे के साथ। मैं अपने एमएनए साहब का, खालिद वड़ैच साहब, और ये अपना कदीर साहब को ये बड़ा ममनून हूँ कि इन्होंने बड़ी कोशिश के बाद ये रिकॉर्ड जो है बहाल करवाया और इनको लोगों को फ़र्दें जारी की, और इन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिए और इन्होंने अपने व्लॉग भी किए कि हमने ये काम किया, और बहुत अच्छा काम है, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन मैं इनसे ये मैं शॉर्ट टर्म का व्लॉग करूँगा, हम मुकम्मल प्रोग्राम भी इस पर करेंगे। हम ये काशिफ असलम साहब हैं, ये हमारे दोस्त हैं, ये भी इसी जो आग लगी थी इनके कई प्लाट हैं, उनको भी बीच में आग लगी है। तो वो कुछ देर के बाद आपको अपना जो जितना व्यू है और वीलॉग अपना देंगे, आप गौर से सुने उस बात को और उससे अखज़ करें। और लेकिन मैं खालिद वड़ैच साहिब, अपने साहब का एमएनए, ये 2 दफ़ा लगातार एमएनए हुए हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। अमजद वड़ैच साहब के छोटे भाई हैं। और कदीर अवान साहब, वो भी 2 दफ़ा एमपी के रह चुके हैं, और नून लीग के। और मैं इनसे ये कहूँगा कि चलें, आपने फ़र्दें तो जारी करवा दी, ये आपकी मेहरबानी है, तो जो नुकसान हुआ है वो किधर गया, और जिन लोगों ने नुकसान किया है वो किधर गए हैं, और जिस वजह से नुकसान हुआ है वो क्या चीज़ है। यानी कि हमें फ़र्दें तो जारी हो गई हैं, वो अभी तो ये ग्रेड बी में है, सी में जाएंगी, सी से ए में जाएंगी, पता नहीं क्या होता रहेगा, ये ग्रेड ही चलते रहेंगे अभी तो। लेकिन फिर भी मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने एक अच्छा काम किया। जो जो भी अच्छा काम करे, चाहे नून का हो, पीपल्स पार्टी का हो, ये तहरीक इंसाफ का हो, हम उनके साथ हैं। लेकिन ये जो जिन्होंने ये काम किया है और जिन्होंने इस काम पे पर्दे डाले हैं और जिन्होंने इस काम से फ़ायदा उठाया है, वो कौन लोग हैं। और ये इख्तियार वाले लोग हैं, एमपी एमएनए साहब और दूसरे लोग, ये जो इनके साथ उठते बैठते हैं, ये उनको भी इनको अबलाइज करना चाहिए और इनको सब बताना चाहिए कि सर ये तो हो गया, लेकिन इसका जो नुकसान है वो किधर गया है। और जिन लोगों को नुकसान हुआ है, नुकसान का ज़ाला, अब मेरे पास अगर एक घर है तो अगर उसी का रौला पड़ जाता है तो मैं फिर किधर जाऊंगा, ना मेरे पास उसकी फ़र्द है। ये सारा रिकॉर्ड मुबीना तौर पर पहले साइड पर किया गया है जी, साइड पर करने के बाद फिर इसको एक फर्जी आग लगाई गई है जी, फिर इस आग को जलने दिया जी, जलती रही अपनी मर्जी से और अपनी मर्जी से बुझी है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें चलती रही हैं, 2-3 साल हो गए हैं, किसी ने कुछ नहीं सोचा। मैंने रॉयल न्यूज़ पे पहली खबर नशर की, उसके बाद मुझे थ्रेट्स भी आई, मुझे पैसे की ऑफ़र भी आई, और उसके बाद मुझे प्यार मोहब्बत वाले भी फ़ोन आए। ये सब लोग जानते हैं कि इस तरह के कामों के बाद इस तरह होता है। वो कोई मसला नहीं है, वो चीज़ें चलती रहती हैं, इनको फेस करना पड़ता है। लेकिन मैंने उनको सारी चीज़ों को फेस किया, ठीक है, और मैं अब भी करूँगा।
اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی مذاقہ نہیں، اس میں عوام کا اگر فائدہ ہو رہا ہے تو میرا اگر کوئی نقصان بھی ہوگا تو میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو چیز ہے یہ سارا ازالہ تو صرف فرد دینے سے ازالہ تو نہیں نہ ہو جائے گا. اب جن کے پاس آپ محکمہ ریونیو میں چلے جائیں، وہاں پہ جن کے پاس فردیں موجود ہیں، جن کے پاس جگہ موجود ہے، جن کے پاس ہر چیز موجود ہے، وہ بھی ان کو بھی صحیح پتہ چلتا کہ وہ بتاتے نہیں ہیں پٹواری حضرات، تحصیلدار صاحب، نائب تحصیلدار صاحب، کہ یہ کدھر ہے اور کیا چیز ہے. یہ سارا اختیار ان کے پاس ہے. اے سی صاحب جو ہیں، یہ لڑکے اچھے آتے ہیں، یہ جو اے سی بن کے آتے ہیں، نیو کمرز ہوتے ہیں، ڈائریکٹ بھرتی ہوتی ہے، یا بڑے بڑے فریش ہوتے ہیں. اور یہ بھی ان کو تو پہلے یہ پتہ نہیں چلنے دیتے پٹواری حضرات اور تحصیلدار حضرات، کیونکہ یہ نیچے سے گرو کر کے اوپر آئے ہوئے ہیں. جو نیچے سے گرو کر کے اوپر آیا اس کو ہر اونچ نیچ ایچی بیچی کا پتہ ہوتا ہے. لیکن میں نے یہ موجودہ ڈوگر صاحب ہیں، میں ان سے ملا ہوں، انہوں نے وہ ریت والا معاملہ تھا اس میں میری بڑی ہیلپ کی، انہوں نے میرٹ پہ پرچہ کاٹا، سارا چیز ہوئی. اور پچھلے جو تھے حافظ صاحب وہ بھی ٹھیک تھے، انہوں نے بھی سارا کیا. لیکن جو نیچے سسٹم جاتا نا، ان سے نیچے چلا جاتا ہے، وہ ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتا جاتا ہے. اور میں اب اس کو شارٹ کروں گا کہ اس کے بعد یہ میرا ویلاگ ہے، اور ویلاگ کے بعد یہ میں کاشف اسلم صاحب آپ سے بات کریں گے اس کے بعد. اور اس ویلا کے بعد اس ویلا کو دھیان سے سنیں. یہ نہیں ہے کہ کاشف اسلم صاحب نے یہ بیان دے دیا اور بات ختم ہو گئی ہے. نہیں سرکار، یہ بات ختم نہیں ہوئی، اب بات شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جب بات شروع ہوئی ہے تو یہ ہم اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور اینڈ پر لے کے جائیں گے. یہ کوئی بندوقوں والی بات، بندوقیں ہمارے پاس بھی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سارا جب کسی پہ پڑتی ہے تو وہ اس کا حفاظت اپنی کرتا ہے، اس کی مجبوری بن جاتی ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کے لیے بھی. ہاں دوسری بات، میرے فون پر اگر کوئی اب بات کرے گا کہ جناب اس کام کو روک دیں، سرکاری افسر، غیر سرکاری افسر، کوئی بدماش، کوئی شریف آدمی، یہاں پہ بس سفید کاٹنوں والے نا شریف آدمی گوجرے میں بہت پھرتے ہیں، انہیں سفید کاٹن پائی ہوتی ہے، کھیڑی سی پائی ہوتی ہے، ایسے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار او باجی چھڈو، او باجی چھڈو. ان کو رکھا ہی اس کام کے لیے ہوا ہے ان سب نے. ٹھیک ہے، اور میں جو مجھے تھریٹ کی کال کرے گا، جو مجھے محبت کی کال کرے گا، آپ سمجھ رہے ہیں، تو وہ میں ڈائریکٹ ڈی پی او صاحب کو وہی کال ریکارڈ کر واپس بھیجوں گا کہ ڈی پی او صاحب یہ دیکھیں ہم اس کرپشن کو اجاگر کر رہے ہیں اور یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. اور پھر اس بات کو میں آن کرتا ہوں کہ میں ڈی پی او صاحب کو ڈائریکٹ یہ کال سنواؤں گا. اوکے، اللہ حافظ.